ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରିବାର ରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନୟାସବେରା ୟୁଥ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଆଇଆଇସି ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ନୟାସବେରା ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ମଳ ପରିଜା, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଶତପଥୀ, ପ୍ରତାପ କୁମାର ସବୁତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓଝା ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜି ପିପିଲି ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଦୋଳବେଦୀଠାରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସଚେତନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଚାଳକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନେକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଠିକ୍ ସମାଚାର। सड़क सुरक्षा सचेतन करने लोक मैंने हेलमेट न पिंधार मैंने हेलमेट पिंधुंट गोलाप फूल और चॉकलेट देकी धन्यवाद दूँ। समस्त कहूँ कि आप हेलमेट पिंधु, सुरक्षित रुहतु, निजे सुरक्षित रुहतु, परिवार को सुरक्षित रखु। आप आखपाखे जो मैंने हेलमेट न पिंधि जाती सचेतन करातु कि हेलमेट पिंधि सुरक्षित रही लोक मैंने जो निशादत कर गाड़ी बहुत प्रकार एक्सीडेंट होती समस्त को अनुरोध करके निशादत करके गाड़ी चलातु नहीं, आराम से आस्ते आस्ते जातु और हेलमेट पिंधु, निजे सुरक्षित रुहतु, अन्य मानक सुरक्षित रुहतु। धन्यवाद। जनसाधारण को निवेदन अनुरोध, मो ना निर्मल परिजा, नयासबेरा निमापड़ा यूथ ट्रस्ट संपादक। आज आम अनुष्ठान सड़क सुरक्षा सप्ताह जो पालन करा जातीय सड़क सुरक्षा सप्ताह से आम आज आम 70-80 पिला नहीं निमापड़ा दौलबदी छकरे आम सड़क सुरक्षा सप्ताह पालन करुचु। एवं मुख्यतः कहवा गले द्रुत गति विलंब गले भल, द्रुत गति जातु ना जहाद्वारा कि आप एक्सीडेंट हेबे एवं किसी असुविधा हे। से आप सड़क सुरक्षा अभियान पालन करूँ, मद्यप व्यवहार करूँ ना, जमीक कहवा गले हेलमेट पिंधु, पिंधि जब हेलमेट ताहले जमर खोलबनी गेट मैं विशेष खुशी जेहेतु आम जो रोड सेफ्टी वीक जो पालन कर पुलिस एवं नयासबेरा जो स्वेच्छासेवी संगठन अच्छी आम सब लोक मान सचेतन करुचु। जो मैंने 2 व्हीलर मान जाऊँगी सचेतन करुचु हेलमेट पिंधापी आउ गाड़ी समस्त डॉक्यूमेंट्स माने रखापी आउ जो मैंने जाऊँगी 4 व्हीलर रे आम एडवाइस कर सीट बेल्ट पिंधे और जी जन जीवा कथा से गाड़ी में जीवे से लोक सचेतन करने आम गोलाप फूल और चॉकलेट आम लोक दौचु सचेतन करुँ। आशा करुँ लोक सचेतन हे और विभिन्न प्रकार जो इनसीडेंट होती